Multi. A few moments later. Yan mo yan. Yes! Oh, 3-5. Nakabawi ng konti. Galing ha? Woo! Bigay na guys. Up tayo ng 500 per spin. Let's go! Woo! Nice. Multihan mo yan. No? Okay, nice. 6,000. Tapos mag-scatter. Nice. Bomba! Money, 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 money! Wow naman! Wow! Karbunan lahat. Hindi tayo nakabawi sa ano, sa scatter. Dito tayo babawi. Paano masabi? Multi. Bomba! Kwarta! Kwarta! 10,000 ulit. Okay, sinama. Ang galing mo talaga, bright ka! Yan. Okay, ba? Naspak ka din. Bankrupt!